अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक रात अल्फारज गहरी नींद सोया हुआ था। लड़कियां अपने केबन में थीं। दोनों ऊपर चली गईं और अरशे के जंगले के सहारे समंदर पर चांदनी के बिखरे और चमकते हुए मोतियों से लुत्फ उठाने लगीं। रोज़ी, एक लड़की ने दूसरी से कहा, मुझे अपने सामने गहरा अंधेरा नजर आता है। अल्फारज लगता मोम है, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात पूछो तो पत्थर बन जाता है। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ अपना काम नहीं कर सकेंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एंड्रयू आए तो उसे कहें कि मुमकिन हो तो हमें यहाँ से ले जाए। एंड्रयू वो आदमी था जो छोटी सी कश्ती जहाज़ों के करीब ले जाकर खाने पीने और ज़रूरियात की अशिया जहाज़ के मलाहों और सिपाहियों के हाथ बेचता था। वो गरीब माहीगिरों के बहरूप में अपनी कश्ती पर अल्फारज के जहाज़ के करीब चीज़ें बेचने आया था। उसने लड़कियों को बताया था कि वो अल्फारज के इन 6 जहाज़ों के साथ साई की तरह लगा हुआ है और वो मौका मिलते ही इन जहाज़ों को तबाह करा देगा। लड़कियों ने उसे बताया कि वो पनाह के बहाने जासूसी और तबाहकारी करेंगी। उस आदमी का नाम एंड्रयू था और वो तखरीबकार जासूस था। पहली मुलाकात के बाद वो 2 बार अपने बहरूप में आया और लड़कियों से मिला था। लड़कियों ने उसे बताया था कि अल्फारज उनके जाल में नहीं आ रहा और वो कोई राज नहीं देता। एंड्रयू ये मालूम करना चाहता था कि ये जहाज़ कब तक इस ड्यूटी पर रहेंगे और ये टायर की तरफ जाएंगे या नहीं। उसने लड़कियों से कहा था, मालूम होता है तुम अपना फ़न भूल गई हो। इस जहाज़ में अकेला अल्फारज नहीं, उसका नायब भी है और उसके नीचे एक अफसर और भी है। उनमें से किसी को गांठ लो, उनमें रकाबत पैदा कर दो, अल्फारज के नायब को उसका दुश्मन बना दो। उस रात एक लड़की दूसरी से मायूस होकर कह रही थी कि रोज़ी एंड्रयू आए तो उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकाल ले जाए। सुनो फलोरी, रोज़ी ने उसे जवाब दिया, एंड्रयू हमें यहाँ से नहीं निकाल सकेगा। ये जंगी जहाज़ है। तुम देख रही हो कि रात को अर्शे पर, बल्कि वो ऊपर देखो, मसूल पर मचान बना एक बहरी सिपाही खड़ा है। फरार की कोशिश में हमारे साथ एंड्रयू के पकड़े जाने का भी इम्कान है। हमें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरा हरबा इस्तेमाल करें। फलोरी ने पूछा। करना पड़ेगा, रोज़ी ने कहा। अल्फारज का नायब रऊफ कुर्द था। वो इन लड़कियों को देखता और मुस्कराता रहता था। उसे मालूम था कि ये अल्फारज की बीवियाँ या दाश्ता नहीं और ये खाना बदोश हैं जिन्हें अल्फारज ने अपने जहाज़ में पनाह दी है। रऊफ कुर्द के दिल में लड़कियों ने हलचल बपा कर दी थी। उस रात जब ये लड़कियां अरशे पर जंगले का सहारा लिए बातें कर रही थीं, रऊफ अपनी ड्यूटी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। अल्फारज सुल्तान अयूबी के बुलावे पर जा चुका था। अब जहाज रऊफ कुर्द की तहवील में था। फलोरी अरशे के जंगले के साथ खड़ी रही। रोज़ी टहलने के अंदाज से वहां से चल पड़ी और रऊफ कुर्द के करीब से गुजरते मुस्कराई। रऊफ कुर्द ने उसे अपने पास बुलाया और रस्मी सी बातें की। रोज़ी चलने लगी तो रऊफ कुर्द ने उसे रुकने को कहा। मैं आपके पास रुकी रहूंगी तो फलोरी नाराज होगी, रोज़ी ने कहा। नाराज क्यों होगी? अपने अपने दिल की बात है, रोज़ी ने कहा। एक रोज़ मैं आपके पास खड़ी थी तो फलोरी ने देख लिया। बाद में कहने लगी कि मेरी मलकियत पर कब्जा ना करो। जब हम मिस्र जाएंगे तो मैं इसके साथ चली जाऊंगी। ये अल्फारज को पसंद नहीं करती और इस डर से आपके करीब नहीं आती कि अल्फारज नाराज होगा। रऊफ कुर्द के जज्बात में जलजले बपा हो गए। मर्दाना फितरत की कमजोरी ने उसे हथियार डलवा लिए। उसे ये पता चला कि उनमें से एक उसे चाहती है तो उसका दिमाग जज्बात के बनाए उस रास्ते पर चलने लगा जिस पर मर्द जाते नजर आते हैं, वापस आते दिखाई नहीं देते। रोज़ी उसे तलिस्सुम होशरुबा में छोड़कर चली गई। उसने अपने केबिन में उतरने वाली सीढ़ियों पर पांव रखकर पीछे देखा। रऊफ कुर्द आहिस्ता आहिस्ता फलोरी की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद फलोरी उस जगह रऊफ कुर्द के साथ बैठी थी जहां उसकी ड्यूटी थी। जहाज ने लंगर डाल रखे थे। 2 3 4 बत्तियां समंदर पर तैर रही थीं। ये अल्फारज के जहाज थे जो गश्त कर रहे थे। आधी रात को रऊफ कुर्द की जगह उसके एक मातहत अफसर को ड्यूटी पर आना था। रऊफ कुर्द ने फलोरी से कहा कि वो उसके केबिन में चले और वो आता है। फलोरी चली गई। जहाज के अरशे से सुबह की अजान की आवाज़ आई तो फलोरी रऊफ कुर्द के केबिन से निकली। उसने अल्फारज के उस नायब को यकीन दिलाया था कि वो उसे दिलो जान से चाहती है और अल्फारज को वो खामद की हैसियत से कभी कबूल नहीं करेगी। उसने रऊफ कुर्द से यह भी कहा
کہ الفارس مجھے کہتا ہے کہ رعوف کرد کے ساتھ بات نہ کرنا، بہت برا آدمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بہت برا آدمی ہے، اس نے ہمیں پناہ تو دی ہے لیکن ہماری مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم اتنی مجبور نہ ہوتی تو اتنی زیادہ قیمت کبھی نہ دیتی۔ رعوف کرد کے دل میں اپنی محبت کا دھوکہ اور الفارس کی دشمنی پیدا کر کے وہ اس کے کیبن سے نکلی، اور جو باتیں اسے الفارس نے کبھی نہیں بتائی تھیں وہ رعوف کرد نے اسے بتا دیں۔ اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں تھا۔ رات اجلاس میں گزر گئی۔ وہ ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا جس سے بیت المقدس کا محاصرہ ناکام ہو جائے۔ اس نے سلاروں وغیرہ کو بیت المقدس تک پہنچنے کا راستہ نقشے پر دکھایا۔ اس نے نقشے پر ان جگہوں پر نشان لگا رکھے تھے جہاں کچھ دن پہلے صلیبیوں کی چوکیاں تھیں، اور اب وہاں اپنا چھاپا مار تھے۔ یا ہراول کی تھوڑی تھوڑی نفری تھی یا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، راستہ صاف تھا۔ ایسی جگہوں پر بھی اس نے نشان لگا رکھے تھے جہاں صلیبیوں کی قلعہ بندیوں کے ساخت کی چوکیاں بھی موجود تھیں اور ان میں نفری کچھ زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی نے سب کو بتایا کہ اس نے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ وہ اپنی جنگی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا علاج اس نے یہ بتایا کہ یہ سب چوکیاں بلندیوں پر ہیں، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے ذرا سا دور سے گزرنا ہے۔ ان میں جو فوج ہے وہ ان میں بیٹھی رہے، یہ تھوڑی تھوڑی نفری بہرا کر ہمارا راستہ روکنے کی جرات نہیں کرے گی، لیکن دور سے ہمیں دیکھ کر ان میں سے قاصد بیت المقدس جا خبر دیں گے۔ ایک سالار نے کہا، پھر ہم بیت المقدس والوں کو بے خبری میں نہیں لے سکیں گے، بے خبری میں جا لینے کی امید دل سے نکال دو۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم بیت المقدس جا رہے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے راستے میں ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو شہر میں پہلی فوج ہے جو کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئی، یہ شہر کے دفاع کے لیے محفوظ اور تیار کی گئی ہے۔ وہاں سے جاسوس اطلاع لائے ہیں کہ یہ فوج دن رات محاصرے میں لڑنے اور محاصرے توڑنے کی مشق کرتی رہتی ہے۔ اس میں اضافہ یوں ہوا ہے کہ ہم نے جو مقامات فتح کیے وہاں کی بھاگی ہوئی فوج بھی بیت المقدس چلی گئی ہے، اس میں ذرا پوش نائٹ بھی ہیں۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ محاصرے کے دوران یہ نائٹ دروازوں سے باہر جا کر حملے کریں گے اور ہر حملے کے بعد شہر میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھا ہے، جھپٹا مارو اور غائب ہو جاؤ، لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم دشمن کو بے خبری میں جا لو گے۔ دشمن تمہارے انتظار میں تیار کھڑا ہے۔ پھر بھی میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ صلیبیوں کی کسی چوکی سے کوئی قاصد بیت المقدس نہ پہنچ سکے۔ بیت المقدس اور ان کی چوکیوں کے درمیان ہمارے چھاپہ مار موجود ہیں، کسی کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ فوج کی تعداد کے متعلق جاسوس مختلف اطلاعیں لائے ہیں، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر صلیبیوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد 60,000 سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہاں مسلمان قید اور نظر بندی میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس مقابلے میں عیسائی شہری اپنی فوج کے دوش بدوش محاصرے میں بے جگری سے لڑیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی کی تربیت دے رکھی ہے۔ شہر کی دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیر صحیح معنوں میں موسلا دھار بارش کی طرح آئیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ صلیبی تیر پھینکنے کے لیے ایک نئی کمان لائے ہیں جس کی شکل صلیب کی سی ہے، اس سے تیر دور بھی جاتا ہے اور نشانہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نقشے پر حاضرین کو تمام جگہیں اور راستے وغیرہ دکھائے، پھر محاصرے کے متعلق ہدایات دیں اور سب سے پوچھا کہ یہ آخری اجلاس ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک ہو تو وہ رفع کر لے، اور کوئی سوال خواہ وہ کتنا ہی بے معنی کیوں نہ ہو پوچھ لے۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس تاریخی جنگی مہم میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا، اپنی ڈائری سلطان ایوبی پر کیا افتاد پڑی میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس آخری اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، جس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے اسے فوراً داخل ہو جانا چاہیے، معلوم نہیں یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ سلطان ایوبی بہت تیزی سے مقبوضہ علاقے اور قلعے فتح کرتا رہا ہے، اس لیے وہ بیت المقدس پر یلغار کو التوا میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا۔ اس نے کہا، خدا نے ہماری کامیابی کا دروازہ کھول دیا ہے، بند ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے رفیقو، اس نے نقشہ الگ رکھتے ہوئے کہا، حطین کی جنگ سے پہلے میں نے تمہیں ایک دو باتیں کہی تھیں، انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد ہم باتیں نہیں کر سکیں گے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو زندہ ملیں گے بھی یا نہیں،
خدا ذوالجلال کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ذرا غور کرو ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی نے جذباتی سیاہ لے کر کہا، میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ بیت المقدس گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی، اور اس نماز کی اذان بڑی مدت بعد حضرت بلال نے دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصی میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، بلال، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی، آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے۔ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار حضرت بلال نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسجد اقصی میں سب کی دھاڑیں نکل گئی تھیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصی اذان کو ترس رہی ہے۔ 90 برسوں سے اس عظیم مسجد کے در و دیوار کسی مؤذن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد اقصی کی اذانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ صلیبین اذانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو، ہم کوئی عام سی جنگ لڑنے نہیں جا رہے، ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب پھر لکھنے جا رہے ہیں جو عمر بن عاص اور ان کے ساتھیوں نے لکھا، اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشاں باب پر سیاہی پھیر دی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کے حضور ماتھوں پر روشنی لے کر جاؤ، اور اگر چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری قبروں پر آ کر پھول چڑھایا کریں، تو تمہیں بیت المقدس میں یہ منبر رکھنا ہوگا۔ 24 سال گزرے، نور الدین زنگی مرحوم مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے یہ منبر سب کو دکھایا اور کہا کہ یہ منبر زنگی مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لئی ہیں، ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی 200 بیٹیوں کو ساتھ لئی ہے، کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیاسا نہ مر جائے، کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قومی وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے، اور ہم سب یاد رکھیں کہ ہماری اسی قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے رفیقو، قوم کی بیٹی اور قوم کے شہید کو فراموش کر دینے والی قوم کو خدا بھی فراموش کر دیا کرتا ہے، اور اس کی لوح تقدیر پر عمر بھر کی لعنت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم روز قیامت لعنتیوں میں اٹھائے جاؤ گے، یا ان میں جن کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفانوں کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن قاضی بہاؤالدین شہزاد اور اس دور کے واقعی نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھا کہ جب بھی اس کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گھونسے مارنے لگتا اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا۔ اس آخری جنگی اجلاس میں اس نے سالاروں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، ان کی چال ڈھال ہی بدل گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی۔ سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرون کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے۔ فارس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں۔ ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ میرے جاسوس چھوٹی بد بانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بحروب میں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ٹائر اور اس سے آگے صلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو بیڑا موجود ہے یہ تیاری کی حالت میں ہے، اور صلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بدبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ یہ نلکیاں اتنی ہی دور سے آ سکتی ہیں
जितनी दूर से तुम्हारे जलते हुए फलीते वाले तीर जा सकते हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम में से किसी के दिल में भी डर नहीं। अल फारस ने कहा, बहरी छापामार इस हद तक तैयार हैं कि बहरी जंग के दौरान वो छोटी कश्तियों में दुश्मन के जहाज़ों के करीब जाकर उनमें सुराख करने और उन पर आग फेंकने को तैयार हैं, बशर्त यह कि जंग रात को हो। सुल्तान अयूबी ने कहा, दिन के वक्त किसी छापामार को समंदर में न उतरना, जोश में आकर जाने जाए होंगी। मोहतात रहना अल फारस, जिस तरह तुम वही गिरोह के बहरूप में अपने जासूस टायर तक भेजते हो, उसी तरह दुश्मन के जासूस तुम्हारे जहाज़ों के करीब आते होंगे। अपने जहाज़ों को एक दूसरे से दूर रखना, ताकि अचानक हमले की सूरत में सब घेरे में न आ जाएं। उन्हें इस तरह फैला रखो कि दुश्मन को घेरे में ले सको। आपस में रब्ता दिन में झंडियों से और रात को बत्तियों से रखो। जब अल फारस सुल्तान अयूबी से रुखसत हुआ, शहर का वक्त हो गया था। वो नमाज के लिए वहीं रुक गया। अल फारस, उसे अपने करीब आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा, वो इंटेलिजेंस का कमांडर हसन बिन अब्दुल्ला था। उसने अल फारस से हाथ मिलाकर पूछा, मुबारक हो भाई, एक ही बार दो लड़कियों से शादी कर ली है, दोनों को साथ रखा हुआ है, अपने साथ मरवाने का इरादा है। हसन, अल फारस ने अंधेरे में उसे पहचानते हुए कहा, वो तो यार पनाह गुज़ीर लड़कियां हैं, यहीं साहिल पर छुपी हुई थीं, खाना बदोश हैं, कहती थीं कि उनका सारा कबीला जंग की जद में आकर घोड़ों तले कुचला गया है, और ये महज इत्तफाक है कि ये दो लड़कियां जिंदा हैं और साहिल तक पहुंच गईं। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, सलेबियों ने बाकी सब खाना बदोशों को घोड़ों तले रौंद डाला और इतनी ज़्यादा खूबसूरत दो लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया। समंदर में रहकर तुम खुशकी पर रहने वाले इंसानों की फितरत को भूल गए हो। अल फारस हंस पड़ा और बोला कि हसन भाई, जासूसी करते करते तुम अब चीलों और कौओं को भी सलेबियों के जासूस समझने लगे हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि ये लड़कियां दुश्मन की जासूस होंगी? हो सकता है, हसन ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही जिंदा दिल हो। अल फारस, उन लड़कियों को टायर के करीब साहिल पर उतारो। अजनबी लड़कियों को जहाज़ में रखना मुनासिब नहीं है। ये नेकी नहीं होगी कि मैं उन्हें मिस्र ले जाकर उनके साथ शादी कर लूँ। अल फारस ने कहा, या एक के साथ शादी कर लूँ और दूसरी की शादी किसी और अच्छे आदमी से करा दूँ। गरीब लड़कियां हैं, उन्हें साहिल पर उतार दूँ तो तुम जानते हो कि सलेबी उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हो सकता है वो सलेबी ही हों। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, सुनो अल फारस, तुम बच्चे नहीं हो, मामूली सिपाही भी नहीं हो, बहरिया के तजर्बाकार कमांडर हो। सोचने और समझने की कोशिश करो। मुझे बताया गया है कि तुम फुर्सत का सारा वक्त उन लड़कियों के साथ हंसते खेलते गुजारते हो। हजार कसमें खाओ, मैं नहीं मानूंगा कि तुमने उन्हें पाक साफ और नेक लड़कियां बना रखा हुआ है। वो अगर तुम्हें धोखा ना दें तो तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो। अल फारस, उन लड़कियों को कहीं छोड़ो। अगर मैंने तुम्हारा कहा ना माना तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये लड़कियां कैसी हैं। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, अगर मशकूक हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे जहाज से उतरवा कर अपने पास बुला लूँगा, मगर मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हम पुराने दोस्त हैं, तुम खुद ही कोशिश करो कि मैं फ़र्ज़ की अदायगी में दोस्ती को कुर्बान ना कर दूँ। मुझसे किसी बेहूदगी की तवक्को ना रखो हसन। अल फारस ने कहा, तुम दोस्ती की बात करते हो, मैं तो फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। ये लड़कियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मुझे इन पर ज़रा सा भी शक हुआ तो इन्हें साहिल पर उतारूंगा नहीं, जिंदा समंदर में फेंक दूंगा। वापस किस वक्त जा रहे हो? हसन बिन अब्दुल्ला ने पूछा। नमाज पढ़कर कुछ देर सोऊंगा, बहुत थक गया हूँ। अल फारस ने कहा, फिर चला जाऊंगा, शाम तक कश्ती जहाज तक पहुंचा देगी। नाजरीन, अल फारस से फारिग होकर हसन बिन अब्दुल्ला उस कमरे की तरफ चला गया जहां उसके महकमे के आदमी रहते थे। उनमें से एक को बहर बुलाकर उसे कहा कि फारस बेदरून का जहाज़ फिलहाल मकाम पर लंगर अंदाज है, वो कश्ती में जहाज़ तक जाए और अल फारस के नायब रऊफ़ कुर्द से कहे कि उसे हसन बिन अब्दुल्ला ने भेजा है। रऊफ़ कुर्द के नाम हसन ने पैगाम दिया कि इस आदमी को ड्यूटी पर लगा ले, उसे दोनों लड़कियों के मुतालिक मालूम करना है कि जहाज़ में उनकी कोई दरपर्दा सरगर्मी तो नहीं, अगर है तो लड़कियों को जहाज़ से हटाकर अपने पास बुला लिया जाए। हसन बिन अब्दुल्ला ने अपने उस आदमी को हिदायत दी और एक बदबानी कश्ती का इंतज़ाम करके उसे रुखसत कर दिया। हवा का रुख बड़ा अच्छा था और हवा तेज़ थी। कश्ती जल्द ही जहाज़ तक पहुंच गई। जहाज़ से रस्सा लटका कर उस आदमी को ऊपर कर लिया गया
वो रऊफ कुर्द से मिला, उसे पैगाम दिया और अपना मकसद ज़बानी भी बताया, और ये भी बताया कि वो तजर्बाकार जासूस है। रऊफ कुर्द का चेहरा बता रहा था कि उसे ये आदमी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस आदमी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि सुल्तान अयूबी के दिल में जितनी कदर एक जासूस की है, उतनी सलार की भी नहीं, और एक जासूस की रिपोर्ट पर एक सलार को सजाए मौत दी जा सकती है। चुनाचे उसने हसन बिन अब्दुल्ला के इस जासूस की खातिर तवाज़ो की। आप लड़कियों को पहले दिन से देख रहे हैं? जासूस ने रऊफ कुर्द से पूछा। उनके मुतालिक आपको ज़रा सा भी शक है तो बता दें, हम उन्हें अस्कलान तफ्तीश के लिए ले जाएंगे। मैंने अभी तक उनकी कोई हरकत मशकूक नहीं देखी, रऊफ कुर्द ने जवाब दिया। ज़्यादातर अल्फारज के कमरे में रहती हैं। रऊफ कुर्द को फ़ौरन फलौरी का ख्याल आ गया था। अगर जासूस एक रोज़ पहले आता तो रऊफ कुर्द का जवाब यह होता कि इन लड़कियों को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि 6 जहाज़ों का कमांडर इन लड़कियों के साथ मगन रहता है। मगर फलौरी ने गुज़श्ता रात उसे बताया था कि वो उसे दिलो जान से चाहती है, रोज़ी उनकी हमराज थी। अब रऊफ कुर्द किसी कीमत पर फलौरी से जुदा नहीं होना चाहता था। उसके दिल में अल्फारज की दुश्मनी पैदा हो गई थी, लेकिन वो अल्फारज को लड़कियों से महरूम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह खुद फलौरी से महरूम हो जाता। मुझे अब आपके साथ रहना है, जासूस ने कहा। फारज को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं जासूसी के लिए आया हूँ। आपने हुक्म पढ़ लिया है, मैं खुद देखूंगा कि लड़कियां कैसी हैं और क्या करती हैं। मुझे अगर उन पर जासूसी का नहीं, सिर्फ ये भी शक हुआ कि अल्फारज उनमें फ़राइज़ के औकात में महव रहे, तो मैं इन लड़कियों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर अल्फारज को पता चल गया कि मैं यहाँ जासूसी कर रहा हूँ, तो मुझे आपके खिलाफ ये बयान देना पड़ेगा कि मेरे मुतालिक अल्फारज को आपने बताया है, क्योंकि आपके सिवा किसी को इल्म नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जासूस ने उसी रोज़ दोनों लड़कियों को देख लिया, और उसने उसी रोज़ रऊफ कुर्द से कह दिया, ये लड़कियाँ खाना बदोश नहीं और ये मुसीबत ज़दा भी नहीं। मुझे शक हो गया है, इतने दिनों से हमारे साथ हैं। रऊफ कुर्द ने कहा, मुझे इन पर कोई शक नहीं हुआ। आपकी आंख वो नहीं देख सकती जो मेरी आंख देख सकती है, जासूस ने कहा। ठंडे इलाकों की खाना बदोश औरतों के रंग ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनकी आंखों का रंग ऐसा नहीं होता, और उनमें यह नफासत और नज़ाकत नहीं होती। मोहतरम, हमारी जंग ऐसी ही लड़कियों से रहती है। ये लड़कियां यहाँ नहीं रहेंगी, कुछ दिन देख लो, रऊफ कुर्द ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि जो वाकई मुसीबत ज़्यादा हों और तुम उन्हें किसी और मुसीबत में डाल दो। हाँ, जासूस ने कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, कुछ दिन देखकर यकीन कर लूँगा। सुल्तान अयूबी ने अपने सलारों से ठीक कहा था कि बैतुल मक़दस में जो सलेबी जर्नैल हैं, उन्हें मालूम है कि इस्लामी फ़ौज बैतुल मक़दस पर आ रही है। नाजरीन, इधर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने सलारों को आखिरी हिदायत दे रहा था, उधर बैतुल मक़दस में सलेबी हाई कमांड अपने जर्नैलों को मुआसरे में लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। हम सलाहुद्दीन अयूबी को रास्ते में नहीं रोकेंगे, उनका कमांडर इन चीफ कह रहा था। बेशक उसकी फ़ौज की तादाद कम है, लेकिन उसे असला और रसद की कोई परेशानी नहीं। उसके इमदादी इंतजामात मजबूत और काबिल एतमाद हैं। उसे बैतुल मक़दस का मुहासरा करने दो। हमारे पास लंबे अरसे के लिए खुराक और दीगर सामान मौजूद है। अगर मुहासरा तवील और खुराक कम रह गई तो हम मुसलमानों को भूखा और प्यासा रखेंगे, इससे खुराक बचेगी और खाने वाले भी कम हो जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा नेटों पर है, उन्हें बाहर निकल कर हमले करने और वापस आना है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मुहासरा नाकाम रहेगा। आपने फ़ौज की हालत को पेश नज़र नहीं रखा, एक जर्नैल ने कहा। शहर में फ़ौज की आधी नफरी ऐसी है जो हुसैन से अस्कलान तक की लड़ाइयों से भागी हुई है, और उनका लड़ने का जज्बा सर्द पड़ गया है। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि उन पर सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज का खौफ तारी हो गया है। ताज़ा दम दस्ते वही हैं जो शहर में मौजूद रहे हैं, मैदान जंग में नहीं गए। हमने इस मसले का हल निकाल लिया है, कमांडर इन चीफ ने कहा। पादरी फ़ौज में घूमने फिरने लगे हैं। वो सिपाहियों को इंजील के हवाले देकर जहन नशीन करा रहे हैं कि इस्लामी फ़ौज को शिकस्त देना क्यों ज़रूरी है और ये मजहबी फरीज़ा है। अगर जर्नैल और दीगर कमांडर इसे मजहबी जंग समझ कर लड़ेंगे तो सिपाही भी मजहबी जोश व खरोश से लड़ेंगे। अगर हम बैतुल मक़दस की जंग हार गए तो बहीरा रूम भी हमें पनाह नहीं देगा। सलाहुद्दीन अयूबी क्यों कामयाब हुआ है? सिर्फ इसलिए कि वो अपने मज़हब का पक्का है, जिसे वो ईमान कहता है।
ہم نے اسے خانہ جنگی سے تباہ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے خانہ جنگی بھی جیت لی۔ ہم نے جن مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف کیا تھا وہ اس کے مطیع ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں سے اس کی جنگی طاقت اور سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی مگر یہ قربانی بھی ضائع ہوئی ہے۔ یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ صلاح الدین ایوبی گھر بیٹھے مر جائے گا۔ ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ بطریق اعظم جو وہاں موجود تھا بولا، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ دو مذہبوں کی جنگ صرف فوجیں لڑا کرتی ہیں۔ اپنے مذہب کے فروغ اور دشمن کے مذہب کی تباہی کے لیے بے شک تلوار ضروری ہے، لیکن دشمن کے ذہن اور اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے ضروری تھے جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں ضائع ہوئیں۔ ہم اپنی ان بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے غیر معمولی حسن کی بدولت بڑے اونچے درجے کے حکموں کی بیویاں بننا اور شاہانہ زندگی گزارنی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ اور اپنا مستقبل صلیب پر قربان کر دیا اور وہ مسلمانوں کے حرموں اور درباروں میں ذلیل و خوار ہوئیں۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی انہوں نے کری، مسلمان حکمرانوں کے ایمان ان لڑکیوں نے خریدے، ایک ہی حکمران کے اہم حکموں میں رقابت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔